Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, we meet again in English class. How is everything? I hope all of you are fine. I hope everything is fine. Alhamdulillah, I'm very well now. Okay guys, for today you are going to study about caption. I believe that most of you have known about caption. What is caption? Okay, well, you are going to study about caption, about the kind of caption, and then how to make a good caption, and then how to understand caption in this lesson. Okay, now let's enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my students, how are you today? I hope all of you are fine. Okay, well, in this video, I'm going to explain to you about caption. It means that today you are going to study about caption. Okay, now pay attention to this slide. Yeah, caption. Yeah. I do believe that most of you have understood what caption is, because most of you have made caption. Oke, saya percaya sudah banyak yang tahu tentang caption, karena kalian sudah sering membuat caption, especially for your Instagrams or maybe for your videos. You can make caption. Okay, well, before I explain to you the detail of caption, I'd like you to pay attention to this picture. Okay, there are some pictures in this slide. Okay, pay attention to the first picture. On the first picture, you can see there are some boys are playing basketball. There are some boys are playing basketball. And then now, pay attention to the sentence above the picture. Pay attention to the sentence above the picture. A young boy is playing basketball. A young boy is playing basketball. Seorang anak laki-laki sedang bermain bola basket. Yeah, okay. So the sentence explains the picture, or the sentence describes the picture. Jadi kalimat ini menggambarkan foto atau gambar yang ada di bawahnya. Okay, now we go to the next picture. Well, pay attention to the next picture. Pay attention to the little girl in a pink shirt. Okay. What is she doing? What is she doing? Apa yang sedang dia lakukan? Yeah, that's good. She is swinging. She is swinging. Dia sedang bermain ayunan, sedang berayun-ayun. Okay, now pay attention to the sentence above the picture. Pay attention to the sentence above the picture. Perhatikan pada kalimat di atas gambar ini. A little girl in a pink shirt is swinging. Sorry, swinging, not swimming, but swinging. A little girl in a pink shirt is swinging. Seorang gadis kecil dalam baju pink sedang bermain ayunan. Okay. And then the next is, pay attention to the next picture. Okay. You can see the picture. Okay, that's on the street. That's on a street. And then there are some people walking on a street. Ada banyak orang di situ sedang berjalan-jalan di jalan. And then, what is the caption? Bagaimana captionnya? A group of people walking down a street. A group of people walking down a street.
Sekelompok orang sedang berjalan-jalan di jalan. A group of people walking down the street. Okay, the next. There is a picture. There are 3 women here. And then they are wearing formal attire. Menggunakan pakaian formal. And then what is the caption? Lalu bagaimana dengan captionnya? A group of women dressed in formal attire. A group of women dressed in formal attire. And then the next, the next picture, you can see there is a dog. Ada seekor anjing di situ. A dog jumps over a hurdle. A dog jumps over a hurdle. Seekor anjing melompat sebuah rintangan di situ. A dog jumps over a hurdle. Okay, well, students, I have given you some examples of pictures and also the sentence describing the picture. Saya sudah berikan contoh-contoh gambar di situ dan juga penjelasan tentang gambar tersebut. Okay, can you understand? Yeah, I hope you can understand it. Okay, now we go to the next. We go to the next picture. Okay, well, all of the pictures and also the sentence that I have given to you, all of them are caption. Itu tadi semua adalah caption. Okay, nah sekarang the definition of caption. Okay, you can read in this slide. A caption is a short piece of text under a picture in a book, magazine, or a newspaper that describes the picture or explains what the people in it are doing or saying. A caption is a short piece of text under a picture in a book, magazines, or newspaper. Jadi sebuah caption itu adalah kalimat pendek yang diletakkan di bawah gambar pada sebuah buku, majalah, atau koran that describes the picture or explains what the people in it are doing or saying. Jadi kalimat yang ada di bawah gambar pada buku, majalah, atau koran yang menggambarkan gambar tersebut atau menjelaskan apa yang orang-orang dalam gambar itu sedang lakukan. Jadi kalimat singkat itu tadi atau kalimat pendek yang diletakkan di bawah gambar itu adalah menggambarkan gambar tersebut atau menggambarkan, menjelaskan tentang apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang di dalam gambar tersebut. That's caption. Itu yang disebut dengan caption. Caption means to give illustration or description to a picture, photo, table, diagram, or chart. Captions can consist of a few words or description or several sentences. Jadi caption itu dimaksudkan to give illustration, untuk memberikan ilustrasi, or description, atau penggambaran to a picture, pada sebuah picture, gambar, foto, tabel, diagram, dan seterusnya. Jadi caption is not only for picture, but also can be for table, or diagram, or chart. Caption can consist, jadi caption itu bisa memuat atau terdiri dari beberapa kata yang menggambarkan gambar tersebut atau dari beberapa kalimat. Jadi that's caption. And then what is the function? Apa fungsinya dari caption itu? Its function is to help the reader understand information that may or may not be in the picture or videos. Most captions draw attention to something in the image that is not obvious,
such as its relevance to the text. Jadi fungsinya di sini adalah untuk membantu pembaca memahami informasi yang kemungkinan tidak ada di dalam gambar atau video tersebut. Jadi for example, you upload a picture on your Instagram and then you give the explanation or the description about the picture. So the reader or the viewer can understand what the picture is about. Jadi bisa memahami tentang isi gambar tersebut. Okay. Yeah. So that's caption. Okay, the next. Okay. The generic structure of caption. Yeah. The identification of the people, place, the event, and the date when it was taken. So, what should be in a caption? Apa yang harus ada di dalam sebuah caption? Di sini harus bisa berisi tentang mengidentifikasi orang, tempat, kejadian, dan mungkin juga tanggal di mana kejadian peristiwa yang ada dalam foto itu terjadi. Besides that, selain itu, caption should contain relevant information dan juga bisa memuat informasi-informasi lain yang relevan yang berkaitan dengan gambar atau video tersebut. Okay, the next. Ya, okay. The element of caption text. Ya, jadi elemen-elemen dari text caption. The first, specific information. Ya, informasi yang spesifik. Jadi ada who, what is that, siapa atau apa yang ada dalam gambar atau video tersebut. Lalu what's going on? What's going on? Apa yang sedang terjadi? So, what's going on that picture? Okay. And then, when did it happen? When did it happen? Kapan peristiwa itu terjadi? Jadi, mulai siapa atau apa, lalu apa yang terjadi, lalu kapan terjadinya, and then the next, where did it happen? Di mana terjadinya? Why did it happen? Mengapa itu sampai terjadi? And then, how did it happen? Lalu bagaimana itu terjadi? Nah, itu silakan untuk dimasukkan di dalam caption ya. Jadi lebih jelas lagi. Tapi di sini kalimat yang kita sampaikan diusahakan singkat ya, untuk caption. Okay. And then the next, use simple present tense. Ya, memang untuk caption kebanyakan menggunakan simple present tense. And then written in complete declarative sentence. Ya, jadi kalimatnya adalah kalimat lengkap. And then clearly identify the people and location. Yeah, for example, the picture is about people. Yeah, for example, about a little girl in pink dress or in pink suit who is swinging. Ya, tadi contohnya tentang gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Di situ dijelaskan seorang gadis kecil dengan baju warna pink sedang bermain ayunan. So clearly identify the people and location. The location it should be maybe in the playground, di tempat bermain, because she is swinging, karena dia sedang bermain ayunan. Okay. The next, identify people in the photo from the left to right. Nah, itu juga bisa ya. Caption di sini adalah mengidentifikasi orang-orang yang ada dalam foto itu, misalkan dari kiri ke kanan. Misalkan there are some people, there are, for example, 5 persons in that picture. And then the caption should explain who the people in that picture. Jadi captionnya itu menjelaskan orang-orang itu siapa yang ada dalam gambar itu. Nah, di sini bisa identify people in the photo from the left to the right. Mengidentifikasi orang dari gambar itu mulai dari sebelah kiri ke kanan. Oke ya. That's the element of caption text. Ya, should be specific information. Who, what, when, where, why, how.
Use simple present tense, written and complete declarative sentence, clearly identify the people and location, and identify people in photo from the left to right. Okay. Yeah, okay. Now I'm going to give you the type of caption text. Jenis-jenis dari caption. The first is identification bar. Ini jenis identification bar. Jenis yang ini yang bagaimana? This type of caption only mention who is in the picture, used if there are only one person in the photo. Jadi jenis caption yang ini adalah hanya menyebutkan siapa yang ada di dalam gambar itu. Dan caption ini atau caption jenis ini biasanya digunakan jika hanya ada satu orang dalam foto tersebut. Jika hanya ada satu orang dalam foto tersebut. Example? Ya. Oke ya. Hanya ada satu orang dalam foto tersebut. Ya. There is a little girl. Di sini ada seorang anak kecil. Dan identification bar, jenis identification bar ini adalah menjelaskan siapa yang ada dalam foto tersebut. Dan hanya untuk satu orang. A little girl in a pink shirt is swinging. Ya, jadi a little girl in a pink shirt is swinging. Jadi jelas sekali bahwa caption ini atau kalimat ini menjelaskan tentang siapa yang ada dalam foto ini. Who? A little girl in a pink shirt. Seorang gadis kecil dalam baju pink. And then what is she doing? Apa yang sedang dia lakukan? Is swinging. A little girl in a pink shirt is swinging. Okay. The next. Yeah. Cut line. This is the second type of caption text. Jenis kedua disebut dengan cut line. This type of caption mentions who is drowned and what it does. Oke, jadi jenis ini menyebutkan who is drowned, siapa yang ada dalam gambar, dan apa yang dia lakukan. Oke, cut line. Example. Ya. A young boy is playing basketball. Oke. Menjelaskan siapa yang ada dalam gambar itu. A young boy. Lalu sedang apa dia? What it does. What he does. Ya. A young boy is playing basketball. Seorang anak laki-laki sedang bermain bola basket. Okay, the next caption is summary. Okay, summary. Contains a complete description who was drowned, what was done, when it happened, where it happened, and why it was done. Okay, summary, because this is a summary. You know summary? What is summary? Okay, good. Summary. Jadi di sini adalah meringkas, ringkasan. Contains a complete description. Jadi memuat penggambaran yang lengkap of who was drowned, siapa yang ada dalam gambar itu, and then what was done, apa yang dia lakukan, and then where it happened, kapan itu terjadi, where it happened, di mana itu terjadi, and why it was done, dan kenapa itu bisa terjadi. So, there are some sentences will be used in such a kind of caption. Jadi nanti caption seperti ini akan memuat beberapa kalimat. Example? Okay. Well, maybe it's a little bit difficult to write or to read the sentence. I'm going to read for you. Okay, but before I read the sentence for you, I'd like you to pay attention to the picture. Perhatikan pada gambar ini. What do you see in that picture? Apa yang bisa kalian lihat di situ? Okay, good. There is a firefighter. And also there is a little girl. Ya. Ada seorang pemadam kebakaran dan seorang gadis kecil. Nah, kemudian bagaimana captionnya?
Nah, di sini kita akan gunakan summary ya, the type of caption, the type summary, jenis yang summary. Oke. Listen to me. I'm going to read the caption. Saya akan bacakan captionnya. Firefighter Michael Dwight carries 4-year-old Tina Wilson away from the Friday night fire that destroyed her home. Ya. Jadi di sini ada seorang pemadam kebakaran atau disebut dengan firefighter. His name is Michael Dwight. Nah, jadi ini dijelaskan ya. Seorang firefighter namanya siapa? Michael Dwight. Kemudian what he does, apa yang dia lakukan? Carries 4-year-old. Sedang menggendong anak usia 4 tahun, Tina Wilson. Ya. Away from the Friday night fire that destroyed her home. Ya, jadi firefighter Michael Dwight ini sedang menggendong anak berusia 4 tahun yang bernama Tina Wilson keluar dari kebakaran di hari Jumat yang menghancurkan rumahnya. Ya, jadi di sini jenisnya adalah summary. Contains complete description. Memuat deskripsi yang jelas. Oke. Ya, the next is expanded. Expanded berarti lebih berkembang lagi. Captionnya lebih berkembang lagi. Kalau tadi summary itu sudah complete. Nah, di sini lebih lengkap lagi. Lebih lengkap. More complete than summary. Ya. Jadi jenis expanded ini lebih lengkap dari summary. A more complete form of summary, this type of caption also includes how it happened and the quote. Jadi jenis expanded ini dia lebih lengkap daripada jenis summary. Dan pada jenis expanded ini juga dilengkapi tentang bagaimana kejadian itu terjadi atau bagaimana peristiwa itu berlangsung, and also the quote. Dan juga ada quote-nya. Ada quotation-nya. Okay, this is expanded. Okay, I'm going to show you the example. Yeah, okay. Well, you can see in the picture there are 2 persons are playing basketball, and then the man in a white shirt, he is going to make a goal in that basket, and then you can read the caption. Slam dunk, making the final basket of the season against the Bonanza Bengals. Junior George Smith sealed the fate of the team at the Ladder Events Center February 1911. Nah, jadi dijelaskan bahwa ada how it happened, bagaimana itu terjadi. Terjadinya yaitu peristiwa playing basketball and then slam dunk. The player is making slam dunk. Pemain itu sedang slam dunk ya, dia melakukan slam dunk to make the goal. And then the caption is more complete than summary. Jadi ini lebih lengkap daripada yang jenis summary. Ya, bisa kalian lihat di situ contoh teksnya, contoh captionnya bisa dibaca. Smith sang the winning shot as the buzzer sounded, ending the game 102-100. It was like time stood still. I didn't think it was really like that in real life. The shot felt like it was in slow motion, like in the movies, said Smith. Ya. Dalam caption ini, Smith is the name of the person in that picture. Smith itu adalah nama orang yang di dalam gambar itu. He is also saying about what he feel. Jadi dia juga mengungkapkan apa yang dia rasakan when he was making slam dunk. Jadi di sini expanded caption is complete, more complete than any other caption. Okay, we go to the next. Group identification. Ini jenis yang lainnya lagi, group identification. Same as the type of caption identification bar, only this type is used if the image contains more than one person.
Jadi group identification ini sebetulnya mirip dengan jenis identification bar. Tetapi untuk group identification ini digunakan jika gambar dalam atau jika orang dalam gambar itu lebih dari satu orang. Kalau tadi identification bar is used only for the picture which contains one person, while for group identification it is used for the picture which contains more than one person in that image. Nah, jadi untuk group identification ini biasanya digunakan pada gambar-gambar yang berisi lebih dari satu orang. Example, okay, a group of women dressed in formal attire. Sekelompok wanita menggunakan baju resmi. Nah, bisa Anda lihat, bisa kalian lihat di situ. Ya. There are more than one person. Ada lebih banyak atau lebih dari satu orang. Jadi ini kita masukkan ke dalam jenis group identification. Okay, students. I hope you understand the type of caption text that I have explained to you. And then now we go to the next. Oh, there is still one example of the type of caption. Yeah, this quote. Quote contains quotes from someone's word related to the picture. Ya, quotes ini maksudnya adalah kalimat-kalimat yang bagus, kalimat nasihat, kemudian kalimat-kalimat yang memotivasi. Ya, ini juga masuk ke dalam caption. Nah, contoh di sini, ya, pain is still painful even after time passes. Ya, jadi quotation ini banyak sekali. You can read the example of quote caption on Facebook, on Instagrams, and many others. Nah, jadi quotation or quotes is also a kind of type of caption. Adalah juga salah satu jenis dari caption. Nah, berikutnya ada, you are never too old to set another goal or to dream to new dream. You are never too old to set another goal or to dream a new dream. Kamu tidak pernah menjadi terlalu tua untuk meraih cita-citamu atau untuk membuat cita-cita yang baru, meraih mimpi yang baru. Yeah. This is also a quotation, motivation word, motivation sentence. Okay. Well, after I have given you the kinds of caption, now I'm going to explain to you the criteria for a good caption. Okay, the criteria for a good caption. Jadi kriteria caption yang bagus. Nah, clearly identifies the subject of the picture without detailing the obvious. Clearly identifies the subject of the picture. Jadi menjelaskan subjek dalam gambar itu tanpa harus menjelaskan sesuatu yang masih belum jelas, ya, tidak usah terlalu dijelaskan. Jadi clearly identifies the subject of the picture. And then is succinct itu singkat pada jelas. And then establishes the picture's relevance to the article. Ya, membangun relevansi atau hubungan gambar dengan artikel, ya. For example, misalkan contoh di situ there is an article and then there are some pictures to explain the article. So the caption below the picture should establish the picture relevance to the article. Jadi caption yang dituliskan di bawah gambar itu harus bisa membangun hubungan atau relevansi antara picture and the article. Nah, dia harus membangun hubungan antara gambar dan artikel yang disajikan. And then the next provides context for the picture. Intinya di sini memberikan konteks pada gambar itu. Ya, jadi membuat pembaca menjadi jelas tentang konteks pada gambar itu. And then draws the reader into the article. Nah, ini juga hampir sama dengan yang tadi, establishes the picture relevance to the article. Jadi draws the reader to the article di sini membuat pembaca bisa memahami artikel yang ada. So the picture and the caption help the reader to understand the article. Ya, oke ya. Those are the criteria for a good caption. So
You can train yourself, bisa melatih diri kalian sendiri to make a good caption. Okay? But you have to read this criteria. Okay, the next is stages of preparing caption. Nah, jadi langkah-langkah dalam membuat caption. Ya, bisa kamu baca, ada determination of the intent and purpose. Menentukan tujuannya, goalnya, menentukan tujuan dari pembuatan caption itu. Ya, jadi for example, you want to make summary caption, or maybe expanded caption, or maybe quote caption. Ya, mau membuat caption yang mana? Tujuannya apa? Dilihat dari jenis-jenis caption tadi. Ya, ada cutline caption atau identification bar caption. Ya, itu bisa ditentukan dulu sebelum kalian menulis caption. And then the next, selection of the proper image. Mencari, memilih image, gambar yang cocok, yang sesuai. Nah, kemudian posting information or news photos include. Jadi informasi yang harus disampaikan dalam foto itu ada di sini. Satu, tentang who is involved in the events in photos. Siapa yang ada dalam foto itu. Lalu kapan kejadiannya, lalu eventnya apa, lalu di mana dan seterusnya, ya, bisa dilengkapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Ya, kemudian determine the title of the picture. Nah, jadi menentukan judul dari foto itu. Ada adjustment caption message with the mission of the media. Nah, bisa juga memberikan pesan dari gambar itu. Ini bisa masuk ke quotation atau quote caption. Oke. The next. Nah, di sini hal-hal yang harus diperhatikan in making a caption, bisa kamu lihat. Use present tense to describe action in the photos or videos. Gunakan present tense untuk menggambarkan kegiatan yang ada di dalam foto atau video tersebut. Nah, oke, jadi gunakan present tense. Bisa simple present tense, bisa present continuous tense. Oke. Give readers information they can't get from just looking at the photo or video. Oke, memberikan informasi bahwa mereka tidak bisa menangkap apa isi foto atau video tersebut jika hanya melihat foto atau video tersebut. Ya. And then a caption should complete the photo. Sebuah caption harus melengkapi foto tersebut. Kemudian write caption so they go from specific to general or general to specific. Ya, di sini intinya untuk menjelaskan gambar dari caption tersebut. Oke. Caption should not repeat information contained in the lead. Jadi caption itu sebenarnya tidak mengulangi informasi yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi mungkin ada artikel, kemudian di artikel itu sudah dituliskan bla 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 bla. Nah, kemudian informasi untuk caption harus yang lebih berbeda lagi, ya, to make the reader understand or to make the reader clear understand about the article. Name people only if they are important to the picture. Sebutkan nama orang dalam gambar itu jika memang betul-betul pembaca perlu mengetahui nama orang yang ada dalam gambar itu. Okay, well, yeah. Okay, students, that's about caption. This is the first video. I gave you this video before you train yourself to make caption. Okay. I'm going to share you another video for the next meeting. Okay, keep smiling and then keep spirit and goodbye. See you on the next meeting.